Birthday sa akong friend karon na si Christine. Ito ilagay ko. Ito na mamili ako nito. Tadaan! It's an angel. It's an angel. So, ayan. It's an angel. Ayan. So, ito yung... Ay! Nasira. Ganito pala. So, ito yung ibibigay ko kay Christine. Ayan. Tada! Hindi ko talaga alam na Ayan, ready na guys. Ayan, papunta na kami sa kay Christine. Ready na para mamakas. Ayan. So, ito yung sumali akong ihatag ni Christine. Ayan, madto na mi guys. Bakas. Shira! We go with Shira. A few minutes. Naguwas na mi. Cold. Uy, grabe ka tugnaw. Tugnaw kaayo. Loco. Ginoo po. We go there. Ah, there on. You can go with Shira first. Where we go? Turn around? Oh. Okay. Ah. Maglakaw rami kay duol raman. Ngit-ngit kaayo. Maglakaw rami guys kay duol raman kaayo. Nämlich noch kurz mit Shira um die Ecke. Dann haben wir noch. It's a birthday girl. So ayan guys. And Chrissy Thomas. Wir haben noch Peter getroffen. Ach du Scheiße. Kumanamig kaon guys. Zum Glück hat Lisa ihr Geld busog. mit. Busog na busog. It's Busog? very full. Yeah, and Christine and Shira. Yeah. Oh Shira, brenn dir nicht den Pelz ein, du. Ganito sila maglab ng dogi. Na, Shira? Ja. Nicht, dass du den Schwanz anbrennst an der Kerze. Da habe ich ja eben drauf geachtet. Ich glaube nicht, die will nicht zum Futter. Die will noch mehr essen, ne?